Doutora Bárbara, eu queria saber o seguinte do Nicolai. Porque a gente sabe que a Ucrânia e Rússia têm uma história em comum, né? E até 30 anos atrás eram parte aí da mesma União, da União Soviética, tá? Uma história que se entrelaça, né? Por séculos. Eu queria saber o seguinte, como é que o pessoal, como é que os combatentes da linha de frente estão enxergando isso? Como é que eles veem os ucranianos? Como é que é essa visão? Como é que vocês estão enxergando isso daí? Eu, veja bem, não estou fazendo nenhum julgamento de valor, não. Só queria saber como é que o pessoal encara isso. Ну, такой естественный, наверное, вопрос, потому что, в общем-то, все знают, что Россия и Украина когда-то были братскими народами, и многие годы были в составе одного многие века были в составе одного государства. И вот сейчас, когда идет эта война, как это воспринимают бойцы? Вот те, кто, собственно говоря, участвует в войне, как они смотрят, ну, как они видят противника, имея в виду все эти факторы? Да, логичный вопрос, и действительно мы продолжаем внутренне на самом деле оставаться братскими народами, и у нас у половины там, как мы шутим, мы простые русские с хохлядскими фамилиями, вот, я не знаю, как вы переведете это слово, вот, ну, простые русские с украинскими фамилиями, скажем так. И массовое восприятие украинского народа как врага его нет. То есть мы можем сокращенно называть их укропами, там, украми и так далее, как они называют нас москалями. Ненависти ко всему украинскому нет, но градус все равно немножко сместился. Вот сейчас вы это переведете, я продолжу. А как это градус сместился? Ну, то есть я имею в виду, что если начало СВО, да нет, мы же там простые братские народы, то по мере ожесточения ведения боевых действий градус изменился. Да. Bom, e é verdade, somos povos irmãos e a gente até está brincando, somos os simples russos com os sobrenomes ucranianos. Porque, na realidade, muitos têm sobrenomes ucranianos. Agora, meu comentário, o Nicolai tem sobrenome ucraniano. Na realidade, entre os meus amigos, colegas, tem várias pessoas com sobrenomes ucranianos e são russos, cidadãos da Rússia. Bom, e se pensavam sempre como do russo com sobrenome ucraniano. Então, e voltando a ideia do Nicolai, então no início era assim, mas pouco a pouco, até agora não existe ódio, sabe, como se diz, ódio para todo ucraniano. A gente chama eles inventa esses nomes especiais, tipo ukrop, ukr, várias distorções da palavra Ucrânia, mas eles falam bem pior da gente. E não existe ódio para todo ucraniano, mas pouco a pouco a guerra anda, acontecem mais atrocidades, se acumulam e evidentemente bem devagar, mas as mudanças acontecem e dá para sentir. Já a opinião geral não é aquela do início sobre o povo, esse discurso sobre o povo irmão já virou bem mais baixo. Pouco a pouco. Esse é o processo lento. И вот по поводу ожесточения, когда только началась СВО, очень много было звонков почти в каждую семью, где поддерживали связь. Это кажется невероятным. Звонили родственники со стороны Украины и делали претензию на тему того, что выходите на улицу, свергайте Путина и так далее. И причем, собственно, известно, что к этим звонкам причастна Служба безопасности Украины, потому что это прям вот подотчетно, прямо контролировалось специально там. Если есть связи, нужно обязательно позвонить. И неважно, живете вы под ударами или нет. Что вы сказали? И неважно, живете вы? Да, живете ли вы под ударами или там живете там, где нет ударов, но где только могли дотянуться, да, вот всем моим знакомым, даже кто почти связь не поддержит, обязательно прозвонили именно с претензией, почему не выходите на улицы. Николай, я прошу прощения, а вы сказали, что у вас родственники на Украине?
Да, у меня тоже в том числе есть родственники на Украине. Звонили? У меня тоже есть. Они слишком Звонили? дальние для того, чтобы нам поддерживать связь. Это делается через моих родственников, скажем так. Вот, потому что я лично Подождите, никого не вы знаю. сказали, они слишком какие, чтобы поддерживать? Слишком дальние. То есть они поддерживают с другими членами моей семьи и связь оборвали. Написали, что оккупанты, и связь оборвали. Хотя я, плохо их знаю, соответственно, я их там, никогда с ними знаком лично не был. Но просто они есть, я знаю. E é interessante que muitas pessoas que têm parentes na Ucrânia, e na realidade, como eu já disse, a maioria tem. A propósito, o Nikolai tem parentes na Ucrânia. Eu tenho parentes na Ucrânia. E, na realidade, é difícil achar uma pessoa que não tem parentes na Ucrânia. Podem ser mais ou menos próximos, às vezes é tio da avó, sei lá quem, mas quase todo mundo tem. Então, muitas pessoas, não todas, mas mesmo muitas pessoas que têm parentes próximos na Ucrânia, no início da guerra, ligaram os parentes da Ucrânia e exigiram, saiam para as ruas, façam revolta, mandem fora o Putin, façam alguma coisa porque ocupação é agressão e se vocês não fizerem, adeus. Então muitas pessoas receberam chamadas assim dizem que foi de certa forma coordenado por inteligência ucraniana. Quem sabe? Já é meu comentário. Nikolai disse que os seus parentes, para ele mesmo, não ligaram porque são longínquos demais, mas ligaram para outros, os parentes já da Rússia, com quem são mais próximos. Para mim, não ligou ninguém, porque lá vive um parente bem próximo, que é o filho do meu primo. E ele é na idade de mobilização, vive em Odessa. E então, ele, claro que não ligou com exigências tão esquisitas, porque ele se escondia da mobilização. Ele cresceu em Moscou, ele disse que não quer tirar contra o seu povo. E outra parente, que é a esposa do meu tio, a viúva do meu tio, que é húngara de origem e vive na Ucrânia, na fronteira com a Hungria. E ela diz que é difícil viver na Ucrânia ao não ucraniano. Ela até antes do início da guerra reclamava que em toda aquela região os húngaros eram objeto do ódio, como antes em Donbass eram os russos objeto de ódio. Que na cidade dela, nas paredes havia grafites, morte aos húngaros, etc, etc. Isso era bem antes da guerra, então ela só liga para reclamar, só para isso. Então, entre os meus parentes, ninguém fez essas exigências, mas dizem que muitas pessoas pediram que os russos façam uma revolta. И вот я, например, недавно работал в лагере, где были беженцы с Украины, и там они рассказывали, как они ждали наших солдат, как выносили им еду. То есть я к тому, что особенно чем южнее и чем восточнее, тем лучше к нам отношения. То есть, понятное дело, лучше вот так. Не, договорите. То есть логично, что есть кто нас и, мягко говоря, nенавидит, а есть те, кто прямо ждали до сих пор, несмотря на 8 лет тотальной информационной зачистки, даже физической где-то. Bom, na Ucrânia está diferente, porque lá a sociedade é mesmo dividida. Se entre nós é relativamente homogênea, falando da relação ao conflito, lá na Ucrânia a sociedade está dividida, porque alguém mesmo pensa que os russos são ocupantes. E essas pessoas existem. Às vezes na mesma família. A minha mãe cresceu na Ucrânia e muitas suas companheiras de classe são de lá. E na Ucrânia Ocidental, Khmelnytsky, uma das cidades que foi bombardeada. E muitas suas amigas de escola, companheiras, ficaram lá e muitas histórias. Acontece por todos os lados. Quando dois irmãos na mesma família, uma está apoiando a Rússia, outra tem opinião radicalmente diferente.
E então tem pessoas que nos apoiam, porque quando... Bom, agora voltando à história de Nikolai trabalhou num campo de refugiados, e os refugiados da Ucrânia falavam sobre as suas esperanças, como eles esperavam a chegada do exército russo. E era verdade, quando o exército entrava em certas cidades ou povoados no leste da Ucrânia e no sul da Ucrânia, era sempre bem recebido o exército russo. A lógica é assim, quanto mais para o sul e leste, melhor. Quanto mais norte e ocidente, pior. И это географически explicável. И, кстати, вообще, что касается взаимоотношений между народами, особенно на освобожденных территориях, сейчас наша главная задача — победить в этом военном конфликте, а потом, если понадобится, мы перевоспитаем всех, кто там живет. И если за 8 лет это получилось сделать, направив их против нас, то, поверьте, нам понадобится меньше времени, нам будет гораздо проще, потому что за нами историческая правда и историческая общность. Bom, então, por enquanto, o nosso objetivo é vencer nesta guerra. E depois vamos resolver o problema reeducando a população da Ucrânia. Por que achamos que a gente vai conseguir? Porque se alguém conseguiu, em 8 anos, reeducar, manipular de forma tão eficaz a opinião do povo ucraniano, de forma que o povo ucraniano virou-se contra nós, então a gente vai conseguir bem mais rápido, porque nós temos atrás a verdade histórica, a experiência. Então, se alguém conseguiu manipular em 8 anos, a gente vai conseguir bem mais rápido e eficazmente. Следующий вопрос. Bom, podemos continuar.